केतेक शब्द अछि जेउगुड़िकर उच्चारण एक और रूप प्राय एक, मात्र सेगुड़िकर अर्थ भिन्न भिन्न होइथाए। सुतरां जेउ शब्दगुड़िक उच्चारण दिगरु प्राय समान बा पाखापाखी से सबु शब्द को समचारित शब्द कुहाଯାए। समचारित शब्द रे समान ध्वनि थाए, मात्र अर्थ असमान बा भिन्न होइथाए। तेबे चलंतु आज आमे एही समचारित शब्द विषय रे किछि जानिबा। अंश। अंग तालव्यस्वर अर्थ हेउछि भाग। अंग दंत्यस्वर अर्थ हेउछि कांध। अनिल। नरे हर्षईर अर्थ हेउछि पवन। नरे दीर्घईर अर्थ हेउछि जहा नील नुहे। असन। दंत्यस्वर अर्थ हेउछि क्षेपण। तालव्यस्वर अर्थ हेउछि भजन। असी। दंत्यस्वर हर्षई हेउछि खंडा बा खड्ग। तालव्यस्वर दीर्घई हेउछि संख्या विशेष। असुर। दंत्यस्वर हर्षौ हेउछि दानव। तालव्यस्वर दीर्घौ हेउछि भीरु। अबीर। बरे हर्षई हेउछि फगु। बरे दीर्घई हेउछि जिए वीर नुहे भीरु। अळिक। ଳରେ हर्षई हेउछि ललाट देश। ଳରେ दीर्घई हेउछि मिथ्या। आभास। दंत्यस हेउछि सूचना सूचना इंगित। मूर्धन्यस हेउछि भाषण। आयत। आयतर अर्थ हेउछि विस्तृत बा प्रसारित। आय द्वितीयत हेउछि नियंत्रण बा वशीभूत बा अधीन। ईश। तालव्यस्वर अर्थ हेउछि प्रभु बा ईश्वर। मूर्धन्यास हेउछि लंगल दंड। काली। ଳରେ हर्षई हेउछि कला रंग। ଳରେ दीर्घई हेउछि देवी। काश। तालव्यस हेउछि धड़ा फूलयुक्त तृण बा काशतंडी। दंत्यस हेउछि श्वास यंत्रर एक रोग। कूल। करे हर्षौ हेउछि वंश। करे दीर्घौ हेउछि नदी तट। कूट। करे हर्षौ हेउछि पर्वत शृंग दुर्ग। करे दीर्घौ हेउछि माया बा कपट। कुजन। करे हर्षौ हेउछि मंदलोक। करे दीर्घौ हेउछि पक्षीर काकली। केसर। तालव्यस हेउछि पुष्प मध्यस्थ केश सदृश अंश। दंत्यस हेउछि सिंह बा घोड़ा बेकरे थिबा केशगुच्छ। कोटि। टरे हर्षई हेउछि संख्या विशेष। टरे दीर्घई हेउछि अग्रभाग बा शीर्ष। कोश। तालव्यस हेउछि 2 माइल। मूर्धन्यस हेउछि अभिधान ग्रंथ बा भंडार। कृति। तरे हर्षई हेउछि सफल कार्य बा रचना संभार। तरे दीर्घई हेउछि दक्ष। गाढ़। गाढ़ माने हेउछि गात। गाढ़ माने हेउछि दृढ़ बा निबिड़। गिरीश। रे हर्षई हेउछि शिव। रे दीर्घई हेउछि पर्वत श्रेष्ठ। गुणी। मूर्धन्य रे हर्षई हेउछि तंत्र विद्या। मूर्धन्य रे दीर्घई हेउछि गुणवान। चिर। चरे हर्षई हेउछि सबुदिन बा गाईर चिर। चरे दीर्घई हेउछि छिंडा वस्त्र। चूड़ा। चरे हर्षौ हेउछि एक प्रकार खाद्य बा धानरु तयारी खाद्य विशेष। चरे दीर्घौ हेउछि मंदिरर अग्रभाग बा शीर्ष देश। जब। वर्गेज हेउछि बेग। अस्तेज हेउछि ज धान। जमक। वर्गेज हेउछि आडंबर। अस्तेज हेउछि एक शब्दालंकार। जाग। वर्गेज हेउछि जाग्रत हेबा। अस्तेजरे आकार हेउछि यज्ञ। जात। वर्गेजरे आकार हेउछि जन्म होइथिबा। अस्तेजरे आकार हेउछि यात्रा बा उत्सव। जुई। वर्गेजरे हर्षौ हेउछि चितानल। अस्तेजरे दीर्घौ हेउछि एक जातीय फूल। तरुणी। मूर्धन्य हर्षई हेउछि सूर्य। मूर्धन्य दीर्घई हेउछि नौका। दिन।
दरे हर्षई हेउछि दिवस, दरे दीर्घई हेउछि दरिद्र। दीप, दरे हर्षई हेउछि हाथी, दरे दीर्घई हेउछि चारिपटे जल थिबा स्थलभाग। नाश, तालव्यस हेउछि ध्वंस, दन्त्यस हेउछि धूआं पत्र चूर्ण। नीति, नरे हर्षई हेउछि प्रतिदिन, नरे दीर्घई हेउछि नियम। निधन, ध हेउछि मृत्यु बा हत्या, द्वितीय धरे रेप हेउछि गरीब बा धनशून्य। निबार, नरे हर्षई हेउछि बारण, नरे दीर्घई हेउछि तृण धान्य विशेष। पट, ट हेउछि वस्त्र बा परदा, प द्वितीय ट हेउछि श्रेष्ठ। परस्व, दन्तेश्वरे ब हेउछि परधन, तालव्यस्वरे ब हेउछि परिदिन। परि, रे हर्षई हेउछि भଳି बा तुल्य, रे दीर्घई हेउछि अप्सरा। पुर, परे हर्षऊ हेउछि ग्राम बा नगर बा गृह, परे दीर्घऊ हेउछि पीठार पुर। पावनी, नरे हर्षई हेउछि पवनपुत्र बा हनुमान, नरे दीर्घई हेउछि पवित्रकारिणी। पीत, त हेउछि हळदिया रंग, द्वितीय त हेउछि शरीरर धातु विशेष। बळी, ଳରେ हर्षई हेउछि उत्सर्ग बा पुराणर प्रख्यात दैत्य राजा। बळी, ଳରେ दीर्घई हेउछि बलशाली। बालिश, ଳରେ हर्षई हेउछि मूर्ख, ଳରେ दीर्घई हेउछि नारी रत्न। विशद, मूर्धन्य स हेउछि जे विष प्रयोग करे, तालव्य स हेउछि स्पष्ट भावरे बा विस्तृत भावरे। विष, मूर्धन्य स हेउछि जहर, दन्त्य स हेउछि पद्मर नाड़। वृत्ति, तरे हर्षई हेउछि बाड़ बा आवरण, द्वितीय तरे हर्षई हेउछि पेशा। बेला, बेलार अर्थ समय, बेलार अर्थ समुद्र तीर। भीति, भरे दीर्घई हेउछि, भरे दीर्घई तरे हर्षई हेउछि भय, भरे हर्षई भी द्वितीय तरे हर्षई हेउछि मूलदुआ। मत, त हेउछि मनगत भाव, द्वितीय तर अर्थ हेउछि पागल। मास, दन्त्यस हेउछि 30 दिनर समाहार, तालव्यस हेउछि बिरी। हृद, द हेउछि दंत, हृद र द्वितीय द हेउछि बातिल। लक्ष्य, ल क्ष हेउछि संख्या विशेष, ल क्षरे ज्य फला हेउछि उद्देश्य। सकल, तालव्यस हेउछि खंड बा अंश विशेष, दन्त्यस हेउछि समस्त। शक्त, तालव्यस हेउछि दृढ़, दन्त्यस हेउछि आसक्त बा अनुरक्त। शंकर, तालव्यस हेउछि शिव, दन्त्यस हेउछि विभिन्न जातिर मिश्रण रे जात प्राणी बा उद्भिद। सप्त, तालव्यस हेउछि शापग्रस्त, दन्त्यस हेउछि सात। सबल, तालव्यस हेउछि नाना वर्ण विशिष्ट, दन्त्यस हेउछि बलशाली। सम, तालव्यस हेउछि शांति, दन्त्यस हेउछि समान। समन, तालव्यस हेउछि जम, दन्त्यस हेउछि आदेश पत्र। सर, तालव्यस हेउछि धनुसर, दन्त्यस हेउछि पोखरी बा दूधसर। सत, तालव्यस हेउछि सह संख्या, दन्त्यस हेउछि सत्य। सुक, तालव्यसरे हर्षऊ हेउछि सुआ पक्षी, तालव्यसरे दीर्घई होइछि शस्यर सूक्ष्म अग्रभाग। साप, तालव्यसरे आकार हेउछि अभिशाप, दन्त्यसरे आकार हेउछि सरीसृप विशेष। सूत,
दन्त्यसरे हर्षौ हेउछि पुत्र, दन्त्यसरे दीर्घौ हेउछि सारथी। सुध दन्त्यसरे हर्षौ ध हेउछि कलंतर, तालबेसरे हर्षौ द्वितीय ध हेउछि पवित्र। सुर दन्त्यसरे हर्षौ सु हेउछि देवता, तालव्यसरे दीर्घ हेउछि वीर। सूची तालव्यसरे हर्षौ चरे हर्षई हेउछि पवित्र, दन्त्यसरे दीर्घौ चरे दीर्घई हेउछि छुंची। शीत तालव्यसरे दीर्घई हेउछि थंडा, दन्त्यसरे हर्षई हेउछि धवल। शुकर तालव्यसरे दीर्घौ हेउछि घुसुरी, दन्त्यसरे हर्षौ हेउछि सहज। शिर तालव्यसरे हर्षई हेउछि मुंड, दन्त्यसरे दीर्घई हेउछि सियार। शील तालव्यसरे हर्षई हेउछि पथर खंड, तालव्यसरे दीर्घई हेउछि स्वभाव। श्रवण तालव्यसरे र हेउछि शुणिबा, दन्त्यसरे र हेउछि झरिबा। षष्ठी स्थरे हर्षई हेउछि 60 बा संख्या विशेष, स्थरे दीर्घई हेउछि देवी। अर्घ अर्घर अर्थ हेउछि मूल्य, अर्घ्यर अर्थ हेउछि पूजा द्रव्य। अवदान अवदानर अर्थ महत् कर्म, अवधानर अर्थ मनोजग। अवहित अवहितर अर्थ निविष्ट बा मनोजगी, अविहितर अर्थ अनुचित बा जहा करणीय नुहे। आवरण आवरणर अर्थ घोड़णी, आभरणर अर्थ भूषण। उपादानर अर्थ उपकरण, उपाधानर अर्थ तकिया। गोलक गोरेओकार गो लोक, गोलकर अर्थ गोलाकार वस्तु, गोरेओकार गो लोरेओकार लोक, गोलकर अर्थ स्वर्गपुर। चरित चरितर अर्थ कथा बा विषय, चरित्र चरित्रर अर्थ नैतिक स्वभाव। च्युत चरे हर्षौर अर्थ स्खलित, चरे दीर्घौर अर्थ आंब। तटका तटकार अर्थ सज, ताटका ताटकार अर्थ आबाकाबा। तोड़ तोड़र अर्थ सर्प, तोड़ार अर्थ फूलगुच्छ। दूत दरे दीर्घौत दूतर अर्थ संवादवाहक। द्यूत द्यूतर अर्थ पशा खेल। नट नटर अर्थ अभिनेता। नाट नाटर अर्थ नृत्य बा यात्रा। निधन निधनर अर्थ विनाश। निर्धन निर्धनर अर्थ धनहीन। पट पटर अर्थ जवनिका बा कदली पटुआ। प द्वितीय टर अर्थ श्रेष्ठ बा प्रधान। परीक्षा खरे आकार खार अर्थ गड़ खाई। परीक्षा क्षरे आकार ख्यार अर्थ उत्तम रूपे देखिबा बा दक्षता मापिबा। परिच्छद परिच्छदर अर्थ पोशाक। परिच्छेद परिच्छेदर अर्थ अध्याय। प्रदान प्रदानर अर्थ देवा। प्रधान प्रधानर अर्थ श्रेष्ठ। प्रसाद प्रसादर अर्थ कृपा बा भोग। प्रासादर अर्थ कोठाघर। प्रस्तर अर्थ स्तर। प्रस्थर अर्थ ओसार। बध बधर अर्थ हत्या। ब द्वितीय धर अर्थ बंधा। बल्लभ बल्लभर अर्थ पाचक बा रसैया। बल्लभ बल्लभर अर्थ स्वामी बा प्रिय। मागण मागणर अर्थ चांदा मागिबा। मागणा मागणार अर्थ बिना मूल्य। लिखन लिखनर अर्थ लेखिबा। लेखन लेखनर अर्थ लुहा कलम। सत्व द्वितीय तरे ब हेउछि महत् गुण। दंतेशरे ब तरे ब हेउछि अधिकार। सर्ग सर्गर अर्थ अध्याय। स्वर्ग स्वर्गर अर्थ देवलोक। साक्षर साक्षरर अर्थ
ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ସ୍ୱାକ୍ଷରର ଅର୍ଥ ଦସ୍ତଖତ। ସ୍କନ୍ଦ, ସ୍କନ୍ଦର ଅର୍ଥ କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ସ୍କନ୍ଧ, ସ୍କନ୍ଧର ଅର୍ଥ କାନ୍ଧ। ସୀମନ୍ତ, ସୀମନ୍ତର ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଥା। ସୀମାନ୍ତ, ସୀମାନ୍ତର ଅର୍ଥ ସୀମା ଶେଷ। ସ୍ମୃତି, ସ୍ମୃତିର ଅର୍ଥ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୁତିର ଅର୍ଥ ବେଦ। ଶ୍ମଶ୍ରୁ, ଶ୍ମଶ୍ରୁର ଅର୍ଥ ଶାଶୁ। ଶ୍ମଶ୍ରୁ, ଶ୍ମଶ୍ରୁର ଅର୍ଥ ଦାଢ଼ି। ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ବଳି, ଳରେ ହର୍ଷଇ ହେଉଛି ଉତ୍ସର୍ଗ। ଳରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେଉଛି ବଳୁଆ। ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ। କ୍ଷରେ ଜ୍ୟଫଳା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବାସ, ବାସର ଅର୍ଥ ଘର ବା ବସା। ବାସର ଅର୍ଥ ବାସନା। ବାସର ଅର୍ଥ ବସନ ବା ଲୁଗା। ବାଣୀ, ଣରେ ହର୍ଷଇ ହେଉଛି ଦଉଡ଼ି। ଣରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେଉଛି କଥା। କର, କରର ଅର୍ଥ ହାତ। କର, କରର ଅର୍ଥ ଖଜଣା। କର, କରର ଅର୍ଥ କିରଣ। ମଧୁ, ମଧୁର ଅର୍ଥ ମହୁ। ମଧୁର ଅର୍ଥ ମିଠା। ମଧୁର ଅର୍ଥ ବସନ୍ତ। ପାଣି, ପାଣିର ଅର୍ଥ ଜଳ। ପାଣିର ଅର୍ଥ ବାରି। ପାଣିର ଅର୍ଥ ହାତ। ବର, ବରର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବରର ଅର୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ। ବରର ଅର୍ଥ ବିବାହ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ପୁରୁଷ। ପିତା, ପିତାର ଅର୍ଥ ବାପା। ପିତାର ଅର୍ଥ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ। ନୀତି, ନରେ ହର୍ଷଇ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ। ନରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେଉଛି ନିୟମ। ବିଷ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଉଛି ଗରଳ। ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହେଉଛି ପଦ୍ମନାଡ଼। କୂଳ, କରେ ହର୍ଷଉ ହେଉଛି ବଂଶ। କରେ ଦୀର୍ଘଉ ହେଉଛି ନଦୀତଟ। ପରିଚ୍ଛଦ, ପରିଚ୍ଛଦ ହେଉଛି ପୋଷାକ। ପରିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାୟ। ମାଳି, ଳରେ ହର୍ଷଇ ହେଉଛି ଛୋଟହାର। ଳରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟାନପାଳ। ଅସି, ତାଲବ୍ୟସରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ। ଦନ୍ତ୍ୟସରେ ହର୍ଷଇ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡା। ଈଶ, ତାଲବ୍ୟସ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳର ଦଣ୍ଡ। ସୁର, ଦନ୍ତ୍ୟସରେ ହର୍ଷଉ ହେଉଛି ଦେବତା। ଦନ୍ତ୍ୟସରେ ଦୀର୍ଘଉ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୁର, ତାଲବ୍ୟସରେ ଦୀର୍ଘଉ ହେଉଛି ବୀର। ସର, ଦନ୍ତ୍ୟସର ସର ହେଉଛି ପୋଖରୀ। ସର, ସରର ଅର୍ଥ ଦୁଧସର। ତାଲବ୍ୟସର ସର ହେଉଛି ଧନୁସର। ଶୀତ, ଦନ୍ତ୍ୟସରେ ହର୍ଷଇ ହେଉଛି ଧଳା। ଶୀତଳ, ତାଲବ୍ୟସରେ ଦୀର୍ଘଇ ତଳ ଶୀତଳ ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁ। ଶଙ୍କର, ତାଲବ୍ୟସଙ୍କର ଶଙ୍କର ହେଉଛି ଶିବ। ଶଙ୍କର, ଦନ୍ତ୍ୟସ ହେଉଛି ମିଶ୍ରିତ। ଶିର, ତାଲବ୍ୟସରେ ହର୍ଷଇ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ। ଶିର, ଦନ୍ତ୍ୟସରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେଉଛି ଶିଆର। ସାକ୍ଷର, ଦନ୍ତ୍ୟସରେ ଆକାର ସାକ୍ଷର ହେଉଛି ଯେ ଲେଖି ଜାଣନ୍ତି। ସ୍ୱାକ୍ଷର, ସ୍ୱାକ୍ଷରର ଅର୍ଥ ଦସ୍ତଖତ। ସୀମାନ୍ତ, ସୀମାନ୍ତ ହେଉଛି ସୁନ୍ଥନୀ। ସୀମାନ୍ତ, ସୀମାନ୍ତର ଅର୍ଥ ସୀମା ଶେଷ। ସାପ, ଦନ୍ତ୍ୟସ୍ୱର ଆକାର ସା ହେଉଛି ସର୍ପ। ସାପ, ତାଲବ୍ୟସ୍ୱରେ ଆକାର ହେଉଛି ଅଭିଶାପ। ସୂତା, ଦନ୍ତ୍ୟସ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘଉ ହେଉଛି ଡର। ସୂତା, ଦନ୍ତ୍ୟସ୍ୱରେ ହର୍ଷଉ ହେଉଛି ଝିଅ। ଶିଳ, ତାଲବ୍ୟସ୍ୱରେ ହର୍ଷଇ ହେଉଛି ମସଲା ଆଦି ବଟାଯିବା ପଥର। ଶିଳ, ତାଲବ୍ୟସ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ। ଅସି, ଦନ୍ତ୍ୟସ୍ୱରେ ହର୍ଷଇ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡା। ଅସି, ତାଲବ୍ୟସ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା। ଅଂଶ, ତାଲବ୍ୟସ୍ୱ ହେଉଛି ଭାଗ। ଅଂଶ, ଦନ୍ତ୍ୟସ୍ୱ ହେଉଛି କାନ୍ଧ। ଅସନ, ତାଲବ୍ୟସ୍ୱ ହେଉଛି ଭଜନ। ଅସନ, ଦନ୍ତ୍ୟସ୍ୱ ହେଉଛି କ୍ଷେପଣ। ଅନଳ, ଅନଳର ଅର୍ଥ ଅଗ୍ନି। ଅନିଳ, ଅନିଳର ଅର୍ଥ ପବନ।
ଈଶ। ତାଲବ୍ୟ ସ ହେଉଛି ମାଲିକ। ଈଶ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳର ଦଣ୍ଡ। କୂଳ। କରେ ହର୍ଷ ଉ ହେଉଛି ବଂଶ। କୂଳ କରେ ଦୀର୍ଘ ଉ ହେଉଛି ତୀର। କୁଜନ କରେ ହର୍ଷ ଉ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଲୋକ। କୁଜନ କରେ ଦୀର୍ଘ ଉ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରବ। କେଶର। କେଶରର ଅର୍ଥ ସିଂହର ଗ୍ରୀବା ବାଳ। କେଶର। କେଶରର ଅର୍ଥ ଫୁଲର ମଝି ତନ୍ତୁ। ଚିର। ଚରେ ହର୍ଷ ଇ ହେଉଛି ଚିରକାଳ। ଚିର ଚରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଉଛି ଚିରାକନା। ଚ୍ୟୁତ। ଚରେ ଦୀର୍ଘ ଉ ତ ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ଚ୍ୟୁତ। ଚ୍ୟୁତର ଅର୍ଥ ସ୍ଖଳିତ। ଚରିତ। ଚରିତର ଅର୍ଥ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଚରିତ୍ର। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ। ଚୂଡ଼ା। ଚରେ ହର୍ଷ ଉ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ। ଚୂଡ଼ା ଚରେ ଦୀର୍ଘ ଉ ହେଉଛି ଅଗ୍ରଭାଗ। ଜବ। ବର୍ଗେଜ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର। ଜବ ଅସ୍ତେଜ ହେଉଛି ଜ ଧାନ। ଦିନ। ଦରେ ହର୍ଷ ଇ ହେଉଛି ଦିବସ। ଦିନ ଦରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର। ଦୀପ। ଦରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ପ ଦୀପ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ। ଦୀପ ଦରେ ବ ତଇରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ପ ହେଉଛି ଚାରିପଟେ ଜଳ ଥିବା ମଝିରେ ସ୍ଥଳ। ପରି। ପରେ ରରେ ହର୍ଷ ଇ ପରି ହେଉଛି ଭଳି। ପରି ରରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଉଛି ଅପ୍ସରା। ପୁର। ପରେ ହର୍ଷ ଉ ହେଉଛି ନଗର। ପୁର ପରେ ଦୀର୍ଘ ଉ ହେଉଛି ପ୍ରବାହ। ପରିଚ୍ଛଦ। ପରିଚ୍ଛଦ ହେଉଛି ବେଶ ପୋଷାକ। ପରିଚ୍ଛେଦ। ପରିଚ୍ଛେଦର ଅର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ପଟ। ପଟ ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ର। ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବଳି। ଳରେ ହର୍ଷ ଇ ହେଉଛି ବଳି ନାମକ ଦାନୀ ରାଜା। ବଳି ଳରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଉଛି ବଳବାନ। ବଦ୍ଧ। ବଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ହତ୍ୟା। ବଦ୍ଧ ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ ହେଉଛି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା। ବସନ। ବସନର ଅର୍ଥ ବସ୍ତ୍ର। ବ୍ୟସନ। ବ୍ୟସନର ଅର୍ଥ ବିପଦ। ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲ ଖରେ ଜ୍ୟ ଫଳା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସୁଧା। ସୁଧା ହେଉଛି ଅମୃତ। ସୁଧା ସୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧରେ ଆକାର ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଦିନ। ଦରେ ହର୍ଷ ଇ ଦି ନ ହେଉଛି ଦିବସ। ଦରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ଦି ନ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର। ଜବ। ହସ୍ତେଜ ହେଉଛି ଜବଧାନ। ଜବ ବର୍ଗେଜ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ। ଅନଳ। ଅନଳର ଅର୍ଥ ନିଆଁ। ଅନିଳ। ଅନିଳର ଅର୍ଥ ପବନ। ଅନିଳ ନରେ ହର୍ଷ ଇ ହେଉଛି ପବନ। ନରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଉଛି ଯାହା ନୀଳ ନୁହେଁ। ଶୀତ। ଦନ୍ତେଶରେ ହର୍ଷ ଇ ହେଉଛି ଧଳା। ଶୀତ ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା। ସୁଧା। ସୁଧା ହେଉଛି ଅମୃତ। ସୁଧା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧରେ ଆକାର ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଉପାଦାନ। ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଉପକରଣ। ଉପାଧାନ। ଉପାଧାନ ହେଉଛି ତକିଆ। କୂଳ। କରେ ହର୍ଷ ଉ କୂଳ ହେଉଛି ବଂଶ। କୂଳ କରେ ଦୀର୍ଘ ଉ କୂଳ ହେଉଛି ତଟ ତୀର। ସର। ତାଲବେଶର ସର ହେଉଛି ତୀର ବା ଧନୁସର। ଦନ୍ତେଶର ସର ହେଉଛି ପୋଖରୀ। ଅସନ। ତାଲବେଶ ହେଉଛି ଭଜନ ଓ ଦନ୍ତେଶ ଦନ୍ତନ ହେଉଛି କ୍ଷେପଣ ଏକ ପ୍ରକାରର ଗଛ। ଦୀପ। ଦରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ପ ଦୀପ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ। ଦୀପ ଦ୍ୱୀପର ଅର୍ଥ ଜଳବେଷ୍ଟିତ ସ୍ଥଳଭାଗ। ସୁର। ଦନ୍ତେଶର ହର୍ଷ ଉ ହେଉଛି ଦେବତା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘ ଉ ହେଉଛି ବୀର। ଶ୍ରୁତି। ଶ୍ରୁତିର ଅର୍ଥ ବେଦ ବା କାନ। ସ୍ମୃତି। ସ୍ମୃତିର ଅର୍ଥ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶେଷ। ବିଷ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ହେଉଛି ଗରଳ।
दन्त्यस हेउछि पद्मनाड़। गिरीश रे हर्षई हेउछि शिव। रे दीर्घई हेउछि पर्वत श्रेष्ठ। लक्ष्य लक्ष्य हेउछि संख्या विशेष। लक्ष्य क्षरे जिय फळा हेउछि उद्देश्य। बध बधर अर्थ हत्या। बध द्वितीय ध हेउछि बंधा होइथिबा। च्युत च्युतर अर्थ आंब। च्युत च्युत हेउछि स्खलित। कृति कृतिर अर्थ कार्य। कृति तरे दीर्घई हेउछि यज्ञ। द्वितीय तरे हर्षई हेउछि चर्म। शील तालबेसरे दीर्घई हेउछि स्वभाव। तालबेसरे हर्षई हेउछि बटा पत्थर। चरित हेउछि जीवनी। चरित्र हेउछि स्वभाव। आहुति हरे दीर्घऊ हेउछि आह्वान। हरे हर्षऊ हेउछि यज्ञरे घृतदान। इति हर्षई हेउछि शेष। दीर्घई हेउछि अनावृष्टि आदि उपद्रव। जात अस्तेज हेउछि यात्रा। वर्गेज हेउछि जन्म। परीक्षा परीक्षा हेउछि गड़ खाई। परीक्षा हेउछि उत्तम रूपे देखिबा। निर्जर निर्जर माने देवता। निर्झर माने झरणा। चिर चिर माने सबुदिन। चरे दीर्घई चिर माने छिंडा। अश्व अश्वर अर्थ घोड़ा। अस्म अस्मर अर्थ पत्थर। प्रसाद प्रसादर अर्थ भोग अनुग्रह। प्रासाद प्रासादर अर्थ कोठाघर। श्रवण श्रवण माने शुणिबा बा कान। दंतेसरे बण श्रवण हेउछि झरिबा। बळी ଳରେ हर्षई हेउछि पूजा उपकरण। ଳରେ दीर्घई हेउछि बलवान। प्रस्थ प्रस्थ हेउछि परस्थ बा स्तर। प्रस्थ हेउछि ओसार। वृत्ति तरे हर्षई हेउछि वृन्त। द्वितीय तरे हर्षई हेउछि जीविका। अर्घ अर्घर अर्थ मूल्य। अर्घ्य अर्घ्यर अर्थ पूजा द्रव्य बा जल। अन्न अन्नर अर्थ खाद्य। अर्ण अर्णर अर्थ जल। मत मत हेउछि इच्छा। म द्वितीयत हेउछि पागल। असित दंतेसरे हर्षई हेउछि कला। तालबेसरे हर्षई हेउछि भक्षित। बसन बसन हेउछि वस्त्र। व्यसन हेउछि विलास व्यसन। शंकर दंतेस हेउछि मिश्रित। तालबेस हेउछि शिव। मेद मेद हेउछि चर्बी। मेधर अर्थ यज्ञ। सुत दंतेसर हर्षऊ हेउछि पुओ। दंतेसरे दीर्घऊ हेउछि सारथी। सुता दंतेसरे हर्षऊ हेउछि झियो। दंतेसरे दीर्घऊ हेउछि सूत्र। सप्त तालव्यस हेउछि सापग्रस्त। दंत्यस हेउछि सात। जाल जालर अर्थ समूह। जाल जालर अर्थ माछ धरा सरंजाम। पुर परे हर्षऊ हेउछि ग्राम। परे दीर्घऊ हेउछि प्रवाह। नीति नरे दीर्घई हेउछि नियम। नरे हर्षई हेउछि प्रतिदिन। भीति भरे दीर्घई हेउछि भय। भरे हर्षई द्वितीयतरे हर्षई हेउछि मूल दुआ। दूत दरे दीर्घऊ दूत हेउछि चर। द्यूत द्यूत हेउछि पशा खेल। तरणी णे हर्षई हेउछि सूर्य। णे दीर्घई हेउछि नौका। गोलक हेउछि गोलाकार। गोरेकार गो लोरेकार लोक गोलक हेउछि स्वर्गपुर। द्रव द्रव हेउछि तरल पदार्थ। द्रव्य हेउछि पदार्थ। सम दन्ते सम हेउछि समान। तालव्य सम हेउछि शांति। चूड़ा चरे हर्षऊ हेउछि खाइबा चूड़ा। चरे दीर्घऊ हेउछि अग्रभाग। निबार नरे हर्षई हेउछि बारण कर। नरे दीर्घई हेउछि बाळुंगा धान। पुत परे हर्षऊ हेउछि पुओ। परे दीर्घऊ हेउछि पवित्र। सुबास सुबास हेउछि बासना। सुभाष सुभाष हेउछि उत्तम कथा। सूची तालव्यसरे हर्षऊ चरे हर्षई हेउछि पवित्र। दंत्यसरे दीर्घऊ चरे दीर्घई हेउछि जहा सूचना दिए बा छुंची। शुद्ध शुद्ध हेउछि पवित्र। शुद्ध 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 हेउछि कलंतर। सुधा सुधा हेउछि अमृत। सुधा द्वितीय धरे आकार हेउछि पवित्रा। विशद तालव्यस हेउछि विस्तृत। मूर्धन्य स हेउछि जे विष दिए। विस्तृत विस्तृत हेउछि विख्यात। विस्मृत हेउछि भूली जाइथिबा। ईश
ତାଲବ୍ୟ ସ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳ ଦଣ୍ଡ। ଶ୍ମଶ୍ରୁ, ଶ୍ମଶ୍ରୁ ହେଉଛି ଦାଢ଼ି, ଶ୍ମଶ୍ରୁ ହେଉଛି ଶାଶୁ। ପୃଷ୍ଠ, ପୃଷ୍ଠ ହେଉଛି ପିଠି। ପୁଷ୍ଟ, ପୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ପଚରା ଯାଇଥିବା। ପୁଷ୍ଟ, ପୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ। ପରସ୍ୱ, ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ବ ଫଳା ହେଉଛି ପରର ଧନ। ପରସ୍ୱ, ତାଲବେଶ୍ୱରେ ବ ଫଳା ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆୟତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ହେଉଛି ଅଧୀନ, ତ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ। ପୁଷ୍କର, ପୁଷ୍କର ହେଉଛି ପଦ୍ମ ବୀଜ କୋଷ। ପୁଷ୍କଳ, ପୁଷ୍କଳ ହେଉଛି ପ୍ରଚୁର। ସପ୍ତ, ତାଲବ୍ୟ ସ ହେଉଛି ସମର୍ଥ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହେଉଛି ଲାଗିଥିବା। ସ୍କନ୍ଦ, ସ୍କନ୍ଦ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ସ୍କନ୍ଧ, ସ୍କନ୍ଧ ହେଉଛି କାନ୍ଧ। ଅବଦ୍ୟ, ଅବଦ୍ୟ ହେଉଛି ଅକଥ୍ୟ। ଅବଧ୍ୟ, ଅବଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ବଧଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସ୍ୱତ୍ୱ, ସ୍ୱତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଧିକାର। ସତ୍ୱ, ସତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୁଣ ବିଶେଷ। ଲକ୍ଷଣ, ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଚିହ୍ନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ଭାଇ। ସୀତା, ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘଇ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଜନକଙ୍କ କନ୍ୟା। ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ହର୍ଷଇ ସୀତା ହେଉଛି ଧଳା। ପିତ, ପରେ ଦୀର୍ଘଇତ ପିତ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ପରେ ହର୍ଷଇ ଦ୍ୱିତୀୟତ ହେଉଛି ଶରୀରରେ ସ୍ରାବ ବିଶେଷ। ଓଦନ, ଓଦନ ହେଉଛି ଭୋଜନ। ରୋଦନ, ରୋଦନ ହେଉଛି କ୍ରନ୍ଦନ।